बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही मकर संक्रांति को ग्रह मानकर गोचर रे एक एपरी परिवर्तन हेबाकु जाउछि जहा फल रे आपणक जीवन रे अनेक बड़ बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे अनेक ग्रह आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करने जाउछन्ति। मकर संक्रांति दिन सूर्य मध्य आपणकर अष्टम भाव रे प्रवेश करिवे। तेबे अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए, तो अनेक क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, प्रतिकारर आवश्यकता रहिछि। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति ठारू केउ क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबो एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिछि से विषय जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं मिथुन राशिर राशिधिपति हेउछन्ति बुध। तेबे एही मकर संक्रांति परे बुध आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे। तो बुध जेहेतु आपणकर प्रथम भावर अधिपति अटंती, तेणु आपणको आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखिबाको पड़िबो। आपणकर त्वचा संबंधित किछिटा समस्या देखा देई पारे, स्किन रिलेटेड इश्यू देखा देई पारे, एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। आपणकर माइंड को नेगेटिव थॉट्स आसी पारे, आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। तो आपणको आपणकर खाद्य पेय प्रति मध्य सतर्क रहिबार अछि। आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु एवं हेल्दी फूड खाइबा को चेष्टा करंतु। जंक फूड, फास्ट फूड ए सब ठारू दूर रहंतु। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो ही मकर संक्रांति परे विद्यार्थी मानक मध्य निजर शिक्षा क्षेत्र रे टिके स्ट्रगल करबा को पड़ी पारे। शुक्र अष्टम भाव रे प्रवेश करिवे किंतु निजर मित्र राशि रे प्रवेश करिवे। तेणु आपनको जेतेबेले आपण कोनोसी डिसिजन नेबे, कोनोसी स्टेप नेबे, तो प्रथमे आपण टिके समस्यार सम्मुखीन होई पारंती, किंतु आपणकर कार्य किंतु सफल हेबो। किंतु आपणको अधिक परिश्रम करबाको पड़िबो। जोठारे जेतिके आवश्यक ताठारु अधिक परिश्रम आपणको करबाको पड़ी पारे। जदि आपण किछि एडमिशन नेबे पई चाहुछंती, किछि फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुछंती, तो सेथिरे मध्ये टिके प्रॉब्लम देखा देई पारे। एही मकर संक्रांति परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो सेथि पई आपणको अधिक परिश्रम करबाको पड़िबो, नचेत आपणको सेतेटा शुभ फल मिलि परिबो नाही। प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो प्रेम जीवन आपणकर ठीक ठाक रहिबो, कारण बुध एवं शुक्र जे कि आपणकर प्रथम भाव एवं पंचम भाव अर्थात प्रेम भावर अधिपति अटंती, दुई जण आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करिवे। अष्टम भावटी शुभ नहेले मध्य बुध एवं शुक्र जेहेतु एकत्र रहिबे, तो जहा सब खराब आसिले मध्य से सब दूर होइछिबो। आपणक मध्यरे जदि मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, मिस कम्युनिकेशन हुए, तेबे भी आपणक मध्यरे सब किछि ठीक होइछिबो। आपण परस्परर भूल को बुझी पारिबे एवं आपणक मध्यरे कनेक्शन मध्य स्ट्रांग रहिबो। वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो, कारण आपणकर वैवाहिक जीवनर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भाव गोचर करुछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि, जहा फल रे वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। आपणकर जीवन साथींकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे मध्य ग्रोथ आसीबो। आपणक पई आपणकर जीवन साथी को कोनोसी खुशी खबर मिलि पारे, तांकर भाग्योदय होई पारे। भाग्य मध्य आपणकर प्रबल रहिबो, कारण आपणकर भाग्य भावर अधिपति शनि आपणकर दशम भाव रे केंद्र रे गोचर करुछंती। गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर भाग्य भाव उपरे रहुछि। गुरु हेउछंती भाग्यर कारक ग्रह एवं आपणकर सप्तम भावर मध्य अधिपति, तो निश्चित भाव रे भाग्य आपणको सपोर्ट करिबो। एही मकर संक्रांति परे आपण भाग्य संबंधित झापी कार्य करिवे, सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। पूर्वरु अटकी रहिथिबा कार्य आपणकर आगको बढ़िबो। आपण किछि बड़ डिसिजन नै पारंती, कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती।
ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଛକୁ ନ ଆସି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ନ ଡରି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମର ପ୍ରେସର ବଢିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ କାମ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବେ, ନିଜର କାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ତ ଆପଣ କାମକୁ ନ ଡରି କାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ବୁଧ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନ ରହିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ, କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳା କାଉ ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।